जय जगन्नाथ। मोर पितृमातृ अल्पमान को मोर नमस्कार। आज वास्तु ज्योतिष धारा कार्यक्रम आम पूर्वर भूमिर किसी लक्षण कथा कही चक्राकार भूमि उपर कही विषम भाव उपर कही भूमि उपर त्रिकोण भूमि उपर भी कही सकड़ा भूमि उपर भी कही दंडाकार भूमि उपर कही धनु भाया भूमि उपर भी कही कूर्म भूमि उपर भी कही मूर्जकार भूमि एमती विभिन्न प्रकार भूमिर लक्षण उपर आम कही एवं केमितिया भूमि रे घर करवा किसी कथा भी कही। आज आम कहूचे ये गुड़िक भूमिर लक्षण जदि ए लक्षण न थी भी भूमि ठीक अच्छे वास्तुपाई योग्य भूमि अच्छे कि आउ केते गुड़े लक्षण उपर आम आलोचना करुचे। आम यदि से भूमि की जाऊे जो भूमि रे आम घर करवा निजर भूमि हो किणवा जाऊे ताले से भूमि की बारंबार आम जा गले कौन हम जदि से भूमि बा भूमि संलग्न आम बारंबार देखा कुड़िया बा धूम्रवन आम देखा ताले जानिबा जे से भूमिटी बासगृह पाई योग्य नुहे। बारंबार देखुला थरे अधे नुहे कारण थरे अधे प्रकृतिर प्रभाव हो पार थाए कारण बेले बेले मॉइस्चर बा जोटी जलीय अंश अधिका थाए से भी घनीभूत हो गुड़ीबन हुए किंतु बारंबार आम जदि से जगह को जा देखा जे आमको से स्थान टी संलग्न जगह गुड़िक देखा कुड़िया अन्य जगह गुड़ाक देखा जाऊनी ताले से जगह घर कर अनुचित एटा लक्षण जापर देखिपर आम जदि जो भूमि रे घर करने पूर्व आउ गोटे लक्षण जाना केमती ना जो भूमि पर आम खाली पादरे चलवा जदि आमको फ्री न लगे चलिए बारंबार गोड़टा को किए बांधि धरुची झिंकिला भाया लगुच आमको किए पेलिला वाला बलिया लगुच पेलिदेला भाया लगुच मुंड घाऊरी दूची शरीर उपर किसी खराब प्रभाव पड़ुछि आमको फ्री लगुनि ताले से जगह घर करवा अनुचित। विकट भूमि जोटा कि आम ऊपर आलोचना करुचे विकट भूमि गोटे भूमि से भूमि की से भूमि आम यदि घर करुचे ताले कौन हो आमर बुद्धि ज्ञान उपर प्रभाव पड़ुचे तार परिप्रकाश हम ना विकसित हेनी से भूमि की आम त्याग करवा दरकार। जदि आम उच्च जगह पहाड़ पहाड़ उपर रोचे ताले भी आमर बुद्धि विवेक ज्ञान उपर भी प्रभाव पड़ुचे। जदि उत्तम भूमि आम यदि प्राप्ति होचे कले भी किसी असुविधा ना जदि साधारणतः भूमि जो उंचा जगह गुड़िक पहाड़ पर्वत आदि से भी योग्य विवेचित नुहे मनीष घर करने पुणी कौन कर जदि आम गोटे चारि छक चारि दिग को रास्ता जाइए से कड़े आम गोटे जमीटे पाचे से घर करवा अनुचित। चारि छक घर कले आम माने से नेगेटिव प्रभाव आम उपर पड़े एवं आमर जीवन यापन शैली उपर भी
ବ୍ୟାଘାତ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଯେଉଁଠି ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କର ଏ ଯେଉଁ ମରିଗଲା ପରେ ଯେଉଁ ହାଣ୍ଡି କୁଣ୍ଡେଇ ଫୋପଡ଼ା ଯାଏ ସେ ସ୍ଥାନରେ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ବା ତା ପାଖରେ ବି କରିବା ଅନୁଚିତ। ଯେଉଁଠି ହାଡ଼ ଫାଡ଼ ସବୁ ପଶୁମାନଙ୍କର ଫୋପଡ଼ା ଯାଏ ସେଠି ବି ବା ତା ଉପରେ ଘର କରିବା ଅନୁଚିତ। ମଶାଣି ବା ମଶାଣି ଭୂମି ଉପରେ ଘର କରିବା ଅନୁଚିତ, ତା ପାଖରେ ବି ଘର କରିବା ଅନୁଚିତ। କବରସ୍ଥାନମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବି ଘର କରିବା ଅନୁଚିତ। ଯଦି ଆମେ ସେଠି କରୁଛେ ଘର, ତେବେ ନେଗେଟିଭ୍ ऊर्जा ଆମ ପାଖରେ କ'ଣ କହିଲେ ବହୁତ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇ ଆମ ଭୂମିକି ଆସିବେ ବା ଆମର କ୍ଷତି ସାଧନ କରିପାରନ୍ତି। ଯାହା ଅଦୃଶ୍ୟ ଯାହା ଆମେ ଦେଖିପାରୁନେ ବା ଜାଣିପାରିବା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମର ଉପରେ ଯାହା ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜମି ହେଉଛି ଦେବଭୂମି। ଦେବଭୂମିରେ କେବେ ଘର କରିବାକୁ ଆମେ ଚାହିଁବା ନାହିଁ। ଯଦି ସେ ଦେବତାମାନଙ୍କର ଭୂମି ହେଇଥାଏ, କୌଣସି କାରଣରୁ ସେ ଜମି ଅନ୍ୟ ଲୋକ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି, ଆମକୁ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଜାଗାରେ ବି ରହିଲେ ଆମ ଉପରେ ଦାବି ନେଗେଟିଭ୍ ଆମ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥାଏ। କାରଣ ଦେବତାମାନେ ସବୁବେଳେ ସାତ୍ତ୍ୱିକ ସ୍ୱଭାବଯୁକ୍ତ, ଆମେ କେବେ ସାତ୍ତ୍ୱିକ ସ୍ୱଭାବରେ ରହିପାରିବା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସେ ଭୂମିରେ ଆମେ ଯଦି ଘର କରିବା, ଯଦି ସାତ୍ତ୍ୱିକ ସ୍ୱଭାବରେ ଆମେ ରହିଲେ ତାହେଲେ ଆମେ ତିଷ୍ଠି ପାରିବା, ନହେଲେ ନାହିଁ ଆମର ପ୍ରଭୁତ କ୍ଷତି ସାଧନ ହୋଇଥାଏ। ପୁଣି ଦେବତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖ ଭାବରେ ଆମେ ଘର କରିବା ଅନୁଚିତ। କାରଣ ସମ୍ମୁଖ ଭାବରେ ଯେକୌଣସି ଜିନିଷର ସମ୍ମୁଖ ଭାବରେ ଯଦି ଆମେ ଘର କରୁ ବା କଥା କହୁ ବା ରହୁ, ତାହାର ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଦୃଷ୍ଟି ଆମ ଉପରେ ପଡ଼ିଲେ ବି ଆମର କ୍ଷତି ସାଧନ ହୁଏ। କାରଣ ଆମେ କେବେ ହେଲେ ସବୁଦିନେ ବା ସବୁବେଳେ ଆମେ ସଦା ଶୁଚି ପବିତ୍ରତାରେ ଆମେ ନଥାଉ। ନିଶ୍ଚିତ କିଛି ନା କିଛି ଆମର ସାମାଜିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ କ୍ଷତି ହୁଏ। ମୂର୍ତ୍ତିକିଆ ହେଉ, ଚ୍ୟୁତିକିଆ ହେଉ, ଆଜି କ୍ରିୟା ବା ଖାଦ୍ୟପେୟରେ ଆଜିକାଲି ଯେଉଁ ତାମସିକ ଭୋଜନ ଆମେ କରୁଛେ ତା'ର କୁପ୍ରଭାବ ଦ୍ୱାରା ଆମର କ୍ଷତି ହେବ। କାରଣ ଦେବତାମାନଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼େ, ଆଉ ସେ ସବୁବେଳେ ଆମ ଉପରେ ଅଶାନ୍ତି ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି ଏ ଲୋକଟା କେମିତି ଛାଡ଼ି ପଳେଇବ, ତେଣୁ ସେ ଆମକୁ ବହୁତ ପରୋକ୍ଷରେ ଆମକୁ ଦୁଃଖ ମିଳିଥାଏ। ଯଦି ସେ ଜମିକି ଆମେ ଗୋଟେ ଜମି ସେ ଯାଉଛେ ଏ ଜମିକି ଦେଖିବା ପାଇଁକି, ଯଦି ଛିଦ୍ରଯୁକ୍ତ ସାପ ଗାତ ଥିବ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗାତ ଥିବ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଛିଦ୍ର ରୂପରେ ସେ ଫାଟି ଫୁଟି ଯାଉଥିବ, ସବୁବେଳେ ଭଲ ନଥିବ, ତାହେଲେ ସେ ସ୍ଥାନରେ ବି ଆମେ ଘର କରିବା ଅନୁଚିତ। ଛିଦ୍ରଯୁକ୍ତ ଜାଗାରେ କ'ଣ ହୁଏ, ମତି ଭ୍ରମ ହେବ, ମନ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦୁଃଖ କ୍ଲେଶ ବି ଆମ ପାଖରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଯିବ। ଯଦି ପ୍ରବଳ ବାଉଁଶ, କିଆଁ, କଣ୍ଟକ ବୃକ୍ଷ ଯାକୁ ଏ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଥାଏ ସେ ଜାଗା ବିପଜ୍ଜନକ, ସେଠି ଆମେ ଘର କରିବା ନାହିଁ। ଶବ୍ଦ କରୁଥିବା ଜାଗା, ଝାଉଁ ଫାଉଁ ଆଜି ଜାଗା, ଯେଉଁଠି ସବୁବେଳେ ସଁ ଶବ୍ଦ ହେଉଥିବ, ତାହେଲେ ସେଠି ଆମେ ବି ଘର କରିବା ଅନୁଚିତ। ହିନ୍ଦୁ ଶାସ୍ତ୍ର ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ କୌଣସି ସାମାଜିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଏକୁଟିଆ ଦୂର ସ୍ଥାନରେ ଘର କରିବା ଅନୁଚିତ। ଯଦି ହୁଙ୍କା ଥିବ ପାଖରେ, ତାହେଲେ ସେଠି ଘର କରିବା ଅନୁଚିତ। କାରଣ ହୁଙ୍କା ଗୁଡ଼ିକରେ
आमर हिंदू शास्त्र नियम अनुजाई बा लोककथा अनुजाई हुंकाटे गोटे मुनिटे बा गोटे ऋषिटे गोटे सन्यासीटे से जब समाधि नहीं जापर हुंकाटे हुए जदि आम पाखे घर करवा से प्रकृति तले से समाधि नहीं थे शरीर से माटी तले पोता जाइर प्रतिक्रिया सृष्टि हम आम भी समाज में तामसिक भोजन ठार राजसिक भोजन खाऊे तेणु विभिन्न प्रकार ये हो प्रभाव आम उपर पड़ो सी भी असंति हे पुणी हुंकार कौन हो खर जंतु मैंने था से मैंने आम क्षति साधन करते कि हुंका पाखे आम घर कर अनुचित। मशाणी मशाणी भूमि जदि थी आजिकल बहुत जगह लोक पोड़ी दौरान पोती दौरान तापर माटी पके दौरान समान हो जाए भूमि सुंदर भूमि हो जाए किंतु से मशाणी योग्य भूमि कौन दर्शाऊ ना किंतु मशाणी सेमितिया भूमि जब आम घर करवा आम उपर नेगेटिव प्रभाव पड़ो कारण जे जदि अशरीर था संसार में से नेगेटिव प्रभाव आम उपर पड़ो आमको से सब बड़े चिंता करेंगे ये किंतु जातु ना आम विभिन्न प्रकार पारिवारिक दुख जंत्रणा से आमको दे था तेणु आमे ए विभिन्न प्रकार क्रिया जानुचे यही दोष दुर्बल माटी आम घर करवा अनुचित तापर माटीर वर्ण माने जितेबाला हिंदू शास्त्र सृष्टि कर ब्रह्मा चारि बनर लोक को चारि प्रकार भूमि भी आम पाई आम ये चारि प्रकार भूमि अनुजाई ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र अनुजाई भूमि भी आलोट हो पूर्व एपिसोड रे कही से अनुजाई आम जो भूमि प्राप्ति है भल ना ना आम द्वैत भूमि मीन्स माने ब्राह्मण क्षत्रिय मिश्रित भी भूमि अच्छी क्षत्रिय वैश्य मिश्रित भूमि अच्छी वैश्य ब्राह्मण बा शूद्र ब्राह्मण मिश्रित भूमि अच्छी तीन प्रकार मिसिक भी गोटे गोटे जगार भूमि रही तेणु ये भूमि गुड़िया को आम त्याग करवा जदि मिश्रित भूमि रोचे तार प्रतिकार कर